ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ್ವದಸೃಜತ ತದಕಾಮಯತ ಸಮಾತ್ಮನಃ ಪದ್ಯೇಯೇತಿ ಆತ್ಮನ್ನಾತ್ಮನ್ನಿತ್ಯಮಂತ್ರಯತ ತಸ್ಮೈ ದಶಮಗುಂ ಹೂತಃ ಪ್ರತ್ಯಶೃಣೋತ್ ಸ ದಶಹೂತೋऽಭವತ್. ದಶಹೂತೋ ಹವೈನಾಮೈಷಃ तं वा एतं दशहूतगुं सन्तं दशहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः. आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै सप्तमगुं हूतः प्रत्यशृणोत् स सप्तहूतोऽभवत्. सप्तहूतो हवैनामैषः तं वा एतगुं सप्तहूतगुं सन्तं सप्तहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः. आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै षष्ठगुं हूतः प्रत्यशृणोत् स षड्ढूथोऽभवत्. षड्ढूथो हवैनामैषः तं वा एतगुं षड्ढूतगुं सन्तं षड्ढूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः. आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै पञ्चमगुं हूतः प्रत्यशृणोत् स पञ्चहूतोऽभवत्. पञ्चहूतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चहूतगुं सन्तं पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः. आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै चतुर्थगुं हूतः प्रत्यशृणोत् स चतुर्हूतोऽभवत्. चतुर्हूतो हवैनामैषः तं वा एतं चतुर्हूतगुं सन्तं चतुर्हूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः. तमब्रवीत् त्वं वै मे नेदिष्टगुं हूतः प्रत्यश्रौषीः त्वयैनाज्ञातार इति तस्मान्नुहैनागश्चतुर्होतार इत्याचक्षते. तस्माच्चुश्रूषुः पुत्रानागुं हृद्यतमः. नेदिष्टो हृद्यतमः नेदिष्टो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद. आत्मने नमः.